Hello kids, today we will learn and write number names 51 to 100. So let's start. FIFTY 50. 1 ONE 1 51. FIFTY 52. TWO 2 52. FIFTY 53. THREE 53. FIFTY 54. FOUR 4 54. FIFTY 55. FIVE 5 55. FIFTY 56. SIX 6 56. FIFTY 57. SEVEN 7 57. FIFTY 58. EIGHT 58. FIFTY 59. NINE 9 59. SIXTY 60. SIXTY 61. ONE 1 61. SIXTY 62. TWO 2 62. SIXTY 63. THREE 3 63. SIXTY 64. FOUR 4 64. SIXTY 65. FIVE 5 65. SIXTY 66. SIX 6 66. SIXTY 67. SEVEN 7 67. SIXTY 68. EIGHT 8 68. SIXTY 69. NINE 9 69. 70. SEVENTY 70. 71. SEVENTY 71. ONE 1 71. SEVENTY 72. TWO 2 72. SEVENTY 73. THREE 3 73. SEVENTY 74. FOUR 4 74. SEVENTY 75. FIVE 5 75. SEVENTY 76. SIX 6 76. SEVENTY 77. SEVEN 7 77. SEVENTY 78. EIGHT 8 78. SEVENTY 79. NINE 9 79. 80. EIGHTY
80. 81. EIGHTY 81. ONE 1. 81. EIGHTY 82. TWO 2. 82. EIGHTY 83. THREE 3. 83. EIGHTY 84. FOUR 4. 84. EIGHTY 85. FIVE 5. 85. EIGHTY 86. SIX 6. 86. EIGHTY 87. SEVEN 7. 87. EIGHTY 88. EIGHT 8. 88. EIGHTY 89. NINE 9. 89. 90. NINETY 90. 91. NINETY 91. ONE 1. 91. NINETY 92. TWO 2. 92. NINETY 93. THREE 3. 93. NINETY 94. FOUR 4. 94. NINETY 95. FIVE 5. 95. NINETY 96. SIX 6. 96. NINETY 97. SEVEN 7. 97. NINETY 98. EIGHT 8. 98. NINETY 99. NINE 9. 99. 100. HUNDRED 100. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।